Haleluya. Ni kwa sababu hauwezi ingia mwaka mpya ukiwa moyo wako uko mgumu, ukiwa moyo wako umebeba mizigo. Biblia inasema ya kwamba tuweke mizigo yote chini, ndio Yesu akae ndani mwetu. Wacha kubeba mambo inayokuchokesha. Kuna wimbo tulikuwa tunaimba, tunasema ya kwamba Mungu anatupumzisha mizigo yetu. Usibebe mambo mingi. Nikiwa hapo ninakumbuka ya kwamba kuna mahali Biblia inasema ya kwamba moyo wetu ni mdogo, hauwezi beba mambo mzito na ubebe Mungu. Ni lazima ubebe kitu kimoja, na Yesu ni Mwokozi. Ukibeba Yesu umebeba yote. Haleluya. Usibebe chuki kwa moyo wako, usibebe hatred kwa moyo wako, usibebe mambo ya watu wengine kwa moyo wako, yatakuchokesha. Lakini ukiweka chini ubebe Yesu, hautawahi choka. Haleluya. Kwa hivyo zoea kubeba Yesu pekee. Mambo yalikuwa magumu huo mwaka, watu wamepitia, wengine wanakiria kwamba sijui kuko aje serikalini. Lakini nimesema ya kwamba usitembee na watu wanasema mambo isiyofaa katika maisha yako. Zoea kusema hata kama watu wanasema hakuna biashara, kwa Yesu kuna biashara. Haleluya. Zoea kusema ya kwamba hata kama watu wanakiri mambo haiko salama, waambie kwa Yesu mambo iko salama. Hata kama watu wanasema familia hazisimami, waambie kwa Yesu familia zinasimama. Haleluya. Kwa hivyo zoea kuambia watu ya kwamba mambo inawezekana. So release what God has released. Achilia yale mambo Mungu ameachilia. Wacha kubebana nayo. Kuna mambo Biblia inasema tusifanye. Usikuwe mtu wa chukizo, usikuwe mtu wa kubeba watu wengine, usikuwe mtu wa kuonea watu wivu. Huu mwaka wote maybe umebebana na hiyo mizigo. Usikubali mwaka mwingine uruke ukiwa na hiyo mizigo. Bwana asifiwe. Drop spiritual burden. Wachana na yale mambo ya kiroho inakuwa mzigo kwa maisha yako. Achilia haya mambo yote, ndio moyo wako ukuwe msafi, ndio moyo wako ukaweze kuruka mwaka mwingine ukiwa kuna mambo hujabeba yanakupea mzigo. Bwana asifiwe. Tuachilie mambo yote. Start fresh spiritually. Kuwa mtu anaomba. Wacha mambo ya kitambo. Tuache, hata Mswahili mwenyewe akasema, tuache yaliyopita, tugange yajao, ya leo na yajao. Bwana asifiwe. Mswahili alikuwa amesoma Biblia. Tuache yale mambo inatuletea chukizo. Mioyo yetu ni midogo sana, haiwezi beba Yesu na ibebe mizigo ya dunia. Haiwezi beba Yesu na ibebe mambo yanayoleta tofauti kati ya sisi na watu wengine. Lazima moyo wako ukuwe msafi. Lazima uachilie mambo yote. Kama ni watu walikuchukia mahali, apia Mungu siku ya leo, ninawasamehe wote. Kama ni mali biashara uliweka haikufaulu, na maybe ulikuwa umekopa pesa mahali, apia Mungu siku ya leo, unataka mwanzo mpya. Unataka mwaka huu ukiisha, ukifikia siku ya Thursday, ukuwa umehesabu wote na umeachilia. Na kwa hakika ukiingia mwaka mpya, Mungu atakuwa pamoja nawe na hutaumia kwa moyo wako. Do you know ya kwamba wakati tunabeba vitu kwa mioyo yetu, kuna magonjwa inatukaribia. Wakati unabebanisha mambo mingi, wakati unaweka watu kwa moyo wako ya kwamba mimi sitakangi mtu fulani, ya kwamba mimi sipendi fulani, kuna magonjwa huanga inaingia ndani mwa mwili wa mtu. Lakini wakati unaachilia mambo yote, unaweka Yesu ndani yako, unakuwa umefika level nyingine. Ukitusiwa huoni kama ni jambo, ukiongelewa vibaya huoni kama ni jambo. Hiyo ni level mtu hufika na unatembea na Mungu. Achilia yote,
enter into the new faith and expectation. Tukanyange katika imani mpya na kutarajia kwingi. A new year is a new spiritual season. Usikubali ya kwamba wakati unaingia mwaka mpya huna expectation. Kuna mambo ulikuwa